जनजाति विकास आम प्राथमिकता भगवान बिरसा मुंडा जयंती अवसर में लिखित मोहन चरण माझी द्वारा चलतु पढ़ा। जनजाति विकास आम प्राथमिकता। जय जगन्नाथ। आज जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा पवित्र जयंती। बिरसा मुंडा थिले आदिवासी मानक स्वार्थ स्वाभिमान और आत्मपरिचय सुरक्षा पाई संघर्षर मूर्तिमंत प्रतीक। सेथिपाई से भगवान और धरित्री आबा भाव आदिवासी समाजर चिर पूज्य और नमस्य भाव विदित। यही महान विभूतिंकर 150तम जयंती वर्ष केवल राज्य 22% ऊर्ध्व जनजाति वर्गों तरफ नुह पूरा ओडिशार 4.5 कोटी जनता पक्षर यह महान व्यक्तित्व को कोटि कोटि प्रणाम करुछि। देशर सरदार वल्लभ भाई पटेल 150तम जयंती को देशवासी उत्साह और आग्रह सह एकता दिवस भाव में पालन करुँच। लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल देशर अद्वितीय कृषक नेता। कृषक आंदोलन को से केवल कृषक मान स्वार्थ रक्षा नुह बरं देशर स्वाधीनता संग्राम में कृषक समाज को व्यापक भाव में सामिल करते। ब्रिटिश साम्राज्यर डिवाइड एंड रूल तत्व देश को स्वाधीनता मिलता। तेबे देशीय राज्य मिश्रण समस्या को अंत करी संपूर्ण भारत को एकतार सूत्र में बांधि रखी से होते अविस्मरणीय। देशर अद्वितीय कृषक नेता सरदार पटेल एवं देशर अद्वितीय आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा बयस मोटामोटी समान। देश मातृका और समाज पाई उभयों योगदान अविस्मरणीय। भगवान बिरसा मुंडा योगदान में मात्र 25 वर्ष अतिबाहित करते। भारतर इतिहास सबुठारु शक्तिशाली आदिवासी मेली और जन आंदोलन महानायक भगवान बिरसा मुंडा। महान विप्लवी बिरसा मुंडा रांची जेल एक कोठरी 1900 मसीहा जून 9 तारिख में शेष निश्वास त्याग करते। ब्रिटिश सरकार घोषणा करते हईजार मृत्यु घटी जदिओ यही रोगर कौन लक्षण परिलक्षित हो नाला। आज तांकर जन्मदिन को देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस भाव में पालन कर परंपरा सृष्टि कर देशर आदिवासी समाज को यार इतिहास सभ्यता संस्कृति और आत्म परिचय को पुणी थे सिंहावलोकन कर सुजोग सृष्टि अवकाश कर सारा देश समेत आमर प्रिय राज्य ओडिशा रे आदिवासी मानकर सामाजिक और आर्थिक उन्नति तथा सेमानकर सांस्कृतिक परिचय एवं अस्मिता को मन पकाइबार समय आसी। भगवान बिरसा मुंडा संघर्षर स्वर्णिम कहानी सह ओडिशार ब्रिटिश विरोधी संग्राम आदिवासी महानायक मानू मन पकाई से स्मृतिर अर्घ्य देवाई आज दिनटी उचित समय। 2047 मसीहार देशर स्वाधीनतार 100 वर्ष और 2036 आम राज्य स्वतंत्र प्रदेश भाव में गठन होबार 100 वर्ष पूर्ति पालित हम। ओडिशा समेत संपूर्ण देशपाई आगामी 22 वर्ष बेस गुरुत्वपूर्ण कारण मोदीजी आगामी 2 दशंधिर विकसित भारत निर्माण स्वप्न देखिंट। यही 22 वर्ष आम ओडिशावासी गुरुत्वपूर्ण एथिरे संदेह नहीं। मात्र यही 22 वर्ष भितर यार प्रथम 11 वर्ष माने प्रथम दशंधि आहरी गुरुत्वपूर्ण। मोदीजी स्वप्न विकसित भारत मात्र ओडिया कांधरे भार टिके अधिक। आम सब भारतवासी आगामी 22 वर्ष संघर्षमय। मात्र आम ओडिया माने 11 वर्ष विकास एत बड़ लंफ दवा जहाँ विकसित भारत आधार स्तंभ बनिब। ओडिशार यही विशाल लक्ष्य हासिल स्वप्न से पर्यंत पूर्ण हो पार नहीं जेपर्यंत राज्यर 22% आदिवासी जनसंख्या तथा यही समुदाय अधुषित जिला और अंचल गुड़िक विकास आगामी किछि वर्ष खूब द्रुत गति आगेब नहीं। आम विकासर मापदंडर परिसंख्यान आम सामने आईना भाई आमको आमर स्थिति देखा। विकासर सब मानदंड आम आदिवासी भाई भौणी मैंने सबुठार पछुआ। सत्य को सत्य भाव स्वीकार करी आमको आमर भविष्यर कार्यपंथा स्थिर करने को पड़ो। साक्षरता हार हो अथवा महिला वर्गर रक्तहीनता गर्भावस्था माँ हूँ अथवा नवजातकों पुष्टि और स्वास्थ्य पिला बयस अनुसार उच्चता अथवा उच्चता अनुसार ओजन सामाजिक विकास अनेक मापदंड सारा देश तुलन में ओडिशार स्थिति सेत भल नुहे। आम राज्यर विभिन्न वर्गर सामाजिक विकास मापदंडर तुलनात्मक चित्र आंकिबा बेले आमर आदिवासी भाई भौणी स्थिति आहरी खराब बोली खाली जदि साक्षरतार मापदंड को आम हिसाब करवा शेष जनगणना समय राज्यर 27.1% निरक्षर आदिवासी समाज रे यह 47.8%। मात्र आदिवासी महिला मान क्षेत्र में यह 58.8%। एवं समय आसी ऐतिहासिक भूल को संशोधन करने आदिवासी समाज रे
ବିକାଶର ଗଙ୍ଗାର ଅବିରତ ଗତିକୁ ଆହୁରି ଗତିମାନ କରିବା। ଆଜି ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନାୟକ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲାଗି ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଡ଼ି ଉଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ସହ ତାଳ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ମୋ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି। ରାଜ୍ୟର 22% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ଶପଥକୁ ଆଜି ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଦୋହରାଉଛି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମି ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଅଧିକାର ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଉଗ୍ର ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ଦେଶର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ତୀବ୍ରତା ଓ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ହଡ଼ପର ନାୟକ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଛୋଟନାଗପୁର ଟେନାନ୍ସି ଆକ୍ଟ 1908 ଗୃହୀତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଐତିହାସିକ 1 ଅକ୍ଟୋବର 1894 ପ୍ରତିବାଦ ଜନଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଅଧିକାର ହାସଲରେ ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପୂଜାରୀ ନ ଥିଲେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ନାରା ଥିଲା ଆବୁ ଆରାଜ ସେଟା ରାଜାନା ମହାରାଣା ତୁଣ୍ଡା ଜାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଶେଷ କରି ନିଜ ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବା। କେବଳ ଆଧୁନିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିର୍ସାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ହୁଏତ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶ୍ରେୟ କେତୋଟି ହାତଗଣିତ ପରିବାରର ସୀମିତ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ସତରେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାବେଳେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଘର୍ଷର ମହାନାୟକମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନମସ୍ୟ। କନ୍ଧମାଳୀର ମହାନାୟକ ଦୋରା ବିଶି, ଚକରା ବିଶି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 1857ର ମହାନାୟକ ଦୟାନିଧି ଧାରୁଆ, କେଉଁଝରର ଭୂୟାଁ ମେଳିର ରତନ ନାୟକ, ଧରଣୀଧର ନାୟକ, କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳର ନବଘନ କହଁର ସମେତ ମାଦ୍ରି କାଲୋ, ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା, ସାଧୁ ଜାନି, ଦୁନାଇ ଜାନି, ତମା ଦୋରା, ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଦାୟଦ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖାଲି ଇତିହାସକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଜନ ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। ଅଟଳଜୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ନକ୍ସାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୋଦିଜୀ ଦେଶର 11 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ। ଓଡ଼ିଶା 22%, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 26%, ଛତିଶଗଡ଼ର 30% ସମେତ ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ନକ୍ସାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଧର ତିଅବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ବିଭାଗ ଆଦିବାସୀ ଏକୀକୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, PM ଜନମନ ତଥା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୌଶଳ ବିକାଶ ଆଦି ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ଆମ ସରକାର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନବମ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିନା ବିକଶିତ ଭାରତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିକଶିତ ଆଦିବାସୀ ବିନା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବର୍ଗଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଉଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।